ඔයාලා තමයි හැම රටේ හැම තැනකම ගංවතුරක් ගියත් අකුරණින් තමයි ලොරි ටික යවන්නේ. නමුත් අපිට කිසි කෙනෙක් කැම පැකට් එකක්වත් දෙන්න නැහැ. මම OIC විදියට ඒක මම දන්නවා. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளி கமிட்டி வர்த்தக சங்கம் இந்த லொரி பார்க் இளந்த சங்கம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று வச்சு இந்த மாசத்துக்குள்ளுக்கு ஒரு முடிவு தாரம் சொல்லிக்கிறார். OIC மாத்தியா வந்து இதுக்கு வாக்கு தந்திக்கிறார். අතිකරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක මහනුවර DCC මීටින් එක තියෙනවා මේ මාසේ මේකට මේ අකුරණ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කිව්වා. පැහැදිලිනේ? ඒ කරලා ඉවර වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට මූලිකත්වය විමර්ශන විසඳුමක් ඒ කියන්නේ ඔය අනවසර ඉදිකිරීම් ටික තමයි ඒ ටික ඉස්සරලාම අර අවශ්‍ය පාලන ටික හදලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපිට ඩිසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි.